Sang gintuga sang Dios ang kalibutan, gintuga man niya ang matahom nga harden para didto mga buhi si Adan kag Eva. Pero subong sila kag ang ila anak nga si Seth wala na nagapuyo sa harden, kag kinahanglan nila mag-obra sing tudo para mabuhi. Lantawatay, nag-ubra kita sa bilog nga adlaw, pero gamay lang nga pagkaon ang ato nakuha. Kag kada adlaw tama kainit sa gwa. Pirmi na lang bala kita kaangay sini? Hindi, Seth. Hindi kaangay sini sang una. Mahapos ang tanan sang una. Mahapos lang ang mga ulobraho namon nga duha sang iloy mo. Kag ang kalibutan, nagahatag sang bugana nga kalanon. Nga man subong tama nakabudlay, kag hindi na paros ang una? Seth, tuman pa kabata sa imo para maintindihan mo ang tanan nga nagakalatabo. Pero patihi ako, tuman gid kasubo sadto. Nga nakahambal ka nga tuman kasubo. Ginambal mo permi sa akon nga ang Diyos maayo ka ginabuligan kita. Oo, matuod nga ang Diyos maayo, pero ang kalibutan nagbag-o na kag subong hindi na pareho sang una. Paano balas ang una, tay? Balaan mo, ang Ginoong Diyos nagtuga sang langit kag sang duta. Gintuga niya ang kapawa, ang dagat, ang tanan nga mga tanom kag mga kasapatan. Sa iya pulong, natuga ang tanan, kag matahom ang tanan. Ginpurma ako sang Dios pamaagi sa iya mga kamot, halin sa yabok sang duta. Ginhuy pa niya ang akon ilong, kag gintagaan ako sing kabuhi. Ako lang isa ang tao sa kalibutan, pero nahibalaan sang Dios nga kinahanglan ko sang kaupod. Amo ina kun nga gintugan niya ang imo iloy. Ano ang iya itsura? Sigurado ako nga tuman sa iya katahom. Sang makita ko ang imo iloy sa una nga tion, patihi ako anak. Siya ang pinakagwapa nga tinuga nga nakita ko. Ang Diyos nagpakamaayo sa amon, kag naghambal siya sa amon nga magbata sang madamo, kag dumalahan namon ang bug-os nga kalibutan. Ang Diyos naghimo sang espesyal nga hardin, kag nagsiling siya nga sarang kami makakaon sang bunga sang bisan ano nga kahoy diri. Luwas lang sa kahoy nga ara sa tunga sang hardin. Adan, hindi ka magkaon sang bungas sang kahoy nga nagahatag sing kaalam sang maayo kag sang malain. Kasation nga magkaon ka sina, mapatay ka. Sa banta ko, tuma na ini nga pagkaon subong. Himuso na naton ang mga gamit kag maghanda sa paglakat. Tay, sugiri pagid ako. Ano ang itsura sang harden? Tuman katahom sang hardin. Pero ang pinakamanami nga bahin, amo nga ang Dios kaupod namon. Mapanguna-huna mo bala ina? Sa pagkatahom, ang Diyos kaupod naton. Oo anak, ang Diyos nagalakat upod sa aton sa hardin. Ginapaminsar ko nga tuman kamalipayon sa inyo, hindi bala? Oo Seth, ang tanan, ara na sa amon, may paghidait kami sa Diyos. Pero nga dapat magbago ang tanan. Tama ina kalawig nga istorya, kag nagapati ako nga mabatian mo ini tanan. Pero, Seth, lapit na magabi, mapauli na kita, kay delikado diri kun gabi. La 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 la. Huh? Oh. Nay? Nay? Ari na kami. Oh, nalipay gid ako anak. Nga ang kadugay gid sa inyo.
Kabaluman ka mo nga delikado sa gwa sa amo sini nga oras. Pasaylo ha kami. Si Seth kag ako nag-ilis pa. Ari, may dala kami nga sudan para sa panihapon. Nalipay ako kaya rin na kamo. Nagkabalaka ako basi kaunon ka mo sa mga talunon nga sapat. Di ka magkabalakan, Nay. Ayos lang kami. Nagkakasubo ako kay ako lang diri sa balay. Amo lang na ang himuon ko kung may matabo sa inyo. Eba, hindi na magibi. Kag hindi magkabalaka. Dumduma pirmi nga ang Dios maayo gid sa aton. Kag bisan indi ta siya kaupo diri sa hardin, nagakabalaka siya gihapon sa aton. Oo, ang Diyos maayo gid. Pero hindi ko malikawan magpaminsar sang aton sala. Kung nga nagbago ang tanan, nga daw kahapon lang natabo. Karon ang manog amo ang pinakatuso sa tanan nga sapat nga gintuga sang Dios. Naghambal gid bala ang Diyos sa inyo nga hindi ka mo magkaon sang bunga sa hardin? Siyempre, makakaon kami sang bisan ano nga bunga sang kahoy. Luwas sa kahoy nga yara sa tunga sang hardin. Tungod ang Diyos nagsilinga, hindi kami magkaon sang bunga sina nga kahoy. Ukon bisan magtandog sini, kay kunimuon namon ini, mapatay kami. Hindi ina matuod. Hindi ka mo mapatay. Ang Diyos nakahibalong kon magkaon kamo sang bunga makahibalo kamo kung ano ang maayo kag malain. Dayon mangin kaangay kamo sa Diyos. Mangin kaangay kami sang Diyos? Oo, mangin kaangay ka sa Diyos. Sa sinigid nga tion, nagdesisyon si Eva sa pagkaon sang prutas tungod nakita niya nga maayo ang kahoy kag manamit ang iya bunga. Gani nagkuha siya sang bunga sang kahoy kag ginkaon niya ini. Dayon ginhatagan niya ang iyabana kag nagkaon man siya. Insigida ang tanan nagbag-o, natalupangdan nila nga hublas sila. Gani nahuya sila, nagtambi-tambi sila sang dahon sang kahoy kag gintabunan nila ang ila lawas. Nabatian nila ang Ginoong Dios nga nagalakat-lakat sa hardin, gani nagpanago sila. Adan, diin ka. Ginoo, napatian ko ikaw nga nagalakat sa hardin. Nahadlok ako, kay hublas ako, gani nagpanago ako. Kag sino ang nagsiling sa imong hublas ka? Wala, Ginoo, wala. Nagkaon ka bala sang bunga sang kahoy nga gindumili ko nga kaunon? Ang babayi nga ginhatag mo sa akon, gintagaan niya ako sang bunga sang kahoy. Nagkaon man ako, Ginoo. Iba, ano ang ginhimo mo? Ang manog nagtintar sa akon, kag nagkaon ako. Ikaw manog, baka malauton ka. Sugod karon, magasaog ka sa imot tiyan, kag yabok ang imo pagkakaunon samtang nagakabuhi ka. Ikaw kag ang babayi magkadumtanay sa walay katubtuban. Ang iya kaliwat magadugmok sang imo ulo, kag buntugon mo ang iya tikod. Iba, magkapasakit ka sa imo pagpamata, kag ang imo bana amo ang magbuot sa imo. Adan, tungod na mati ka sa imo asawa, kag nagkaon sang bungang kahoy nga ginsiling ko sa imo nga indi pagkaunon, ang duta pakamalauton ko bangod sa imo. Mga budlay kasing tudo sa bugos mo nga kabuhi, agod makapatubas sang kalanon. Magtubo ang hilamon kag tunokon nga mga tanom. Kinahanglan magpabalhas ka sa obra sing tudugid, agod makapatubas ang duta sang nagakaigo nga kalanon para sa imo.
tubtog magbalik ka sa duta, kundiin ka naghalin. Kaginhimo ka halin sa duta, kag sa duta ikaw mabalik. Matapos sila magpakasala, ang Dios nag-obra sa ila sing bayo nga halin sa panit sang sapat. Kaginbayuan na sila dayon nagsiling. Karon ang tawo nangin kaangay na sa aton. Nakahibalo siya sa maayo kag malain. Apang hindi siya pagtugutan nga magkaon sang bunga sang kahoy sang kabuhi, kag magkakabuhi siya sing wala katapusan. Gani ang Dios nagtabog sa ila sa harden sang Eden. May ginbutang nga mga langit nun nga tinuga, kag ang nagdabdab nga espada sa tanan nga alagyan, agud nga wala sing makapalapit sa pagkaon sang kahoy sang kabuhi. Sa sadto nga tion na batyagan ko nga kabuhi ko tapos na. Ang Diyos nang pagkita pirmi sang iya pagpalangga sa amon. Pero nagsupa kami. Narealisar ko nga nagaisahanon kami sa kalibutan kag nagahilibion ako sing tuman. Nay, tay, sa pila ka adlaw, makabalik paayhan kita sa harden, kag makaupod liwat ang Dios. Hindi na Seth. Nahibalaan ko nga mabudlay iniintindihon. Pero kami sang imo Iloy, nakahimo sang indi maayo nga butang. Nakasala kami batok sa Dios. Kag amo ina ang rason nga nahamulag kita sa iya. Wala ko ginpaminsar nga ang akon mga kabataan magaantos man sini bangod sa ngamon pagsupak sa Dios. Hindi ka magibi para sa ako, Nay. Wala lang siya gahibi bangod sa imo. Ang imo Iloy hasta subong. Nasakitan pa bangod sa natabo sa amon mga anak kay Cain kag Abel. Anong natabo sa ila? Tuman kasubo ina nga istorya. Kag ang imo Iloy, hindi na gusto nga istoryahan pa ina. Hindi. Okay lang, Adan. Dapat mahibalaan ini ni Seth. Matapos kami gintabog pagwa sa hardin, may ara kami duha nga bata. Ang una nga bata, si Cain. Kag ang ikaduha si Abel. Ano ang ila itsura, Nay? Maayo sila nga mga bata. Nagahampang sila permi. Pero sang managagulang na sila, ang tanan nagbag-o. Si Cain nakatuon mag-ubra sa duta. Kag nangin maayo nga mangunguma. Pirmi siya ga-ubras para makadala sa balay sang maayo nga bunga sang kahoy kag mga ulotanon. Si Abel naman, ginpili ang pagbantay sa mga karnero. Ginapangitaan niya sang maayo nga halalban ang mga karnero. Isa ka adlaw, si Cain nagdala sang isa ka bahin sang iya patubas para ihalad sa Ginoo. Pero wala nalipay ang Diyos sa ginhalad ni Cain. Si Abel nagdala man sang inughalad. Ginpili niya ang pinakamaayo nga karnero kag ginbaton sang Diyos ang iya halad. Sang makita ni Cain nga nahamuot ang Ginoo sa ginhalad ni Abel, subragid ang iya kaakig. Nagkusmod siya. Nakita sang Diyos ang tanan kag nagsiling sa iya, Cain, nga nagkasubo ka kag naakig. Kung maayo ang ginhimo mo, nalipay kung tani ako. Hindi ka maghimo sang malain. Dauga ang sala, kag hindi pagtuguti nga magkontrol ini sa imo. Pero si Cain wala nagpamati sa Diyos. Ginpabayan niya nga ang kaakig kag ang kalain nga handom ang magkontrol sa iya. Nga nahamutan sang Diyos ang akon utod kag indi sa akon. Nahibalaan ko na kung ano ang himuon. Dalon ko si Abel sa lugar nga malinong. Kag kung wala siya nagtulok sa akon, patyon ko siya. Nakita ni Cain si Abel. Kaginhimo niya ang iya ginplano. Gindala niya si Abel sa latagon. Kag iya ginpatay. Nagdalagan palayo si Cain. Kang nagpaminsar nga waay sing nakakita sa iya. Pero ang Diyos kabalo. Cain, ano ang ginhimo mo? Diin ang imuutod nga si Abel. Ambot, ako bala ang responsable nga manugbantay sang akon utod. Ang dugo sang imuutod nagasinggit sa akon halin sa duta. Sugbod subong,
Ginapakamalaot ka, kag pagkatabugon ka, halin siningaduta kung sa diin ginpatay mo ang imo utod. Magapananom ka, pero ang duta hindi magapatubas sang bisan ano para sa imo, kag mangin lihu-lihu ikaw nga wala sang ilistaran diri sa duta. Naglakat si Cain, kag nagpahilayo siya sa Dios, kag sa amon. Ang sala amugid ang nagpalain sang aton kabuhi sa waay katapusan. Sanuayan kita, nakapalagyo sa panulay. Nga mo ang naguba sa akon kabataan. Nay, hindi ko pagsundon ang ginimo sang akon utod nga si Cain. Amo ina ang akon ginahandom anak, pero kabudlay. Subong nga ang sala nagsulod na sa aton kabuhi. Hindi na mahapos ang maghigugma sa isa kag isa. Luwasin na, mayara kita, kaaway, nga gusto kita gubon. Kaaway? Oo, nadumduman mo nga ang manog nagsiling sa imo iloy, nga kung kauno niya ang bunga, mangin kaangay siya sa Dios? Sang siya naghambal, nagpati ako sa iya, kagin pang duha-duhaan ko ang pulong sang Dios. Nalimtan ko kung ano kaayo ang Dios, ginpaminsar ko nga mangin pariho ako kaalam sa Dios. Gindayaan kami sang kaaway sang Dios. Siya amo si Satanas. Satanas? Di na siya nagalin? Si Satanas hindi kaaway sang Dios. Ang Dios nagtuga sa iya subong isa ka maayo nga tinuga. Nga anangin malain siya? Sang gintuga siya sang Dios, siya ang pinakamatahom sa tanan nga mga anghel. Ang Dios naghatag kay Satanas ang gahom para mag-alagad sa iya upod sa madamo nga anghel. Isa ka adlaw, napuno sang bugal ang iya tagipusoon, kagusto niya nga mangin kaangay sa Dios. Siling ni Satanas, Ibutang ko ang akong trono sa kalangitan, kag mangin kaangay ako sa Diyos. Tungod sini, ginpalayas siya sang Dios, kaupod sa mga anghel nga nagrebelde upod sa iya. Subong, si Satanas amo ang hari sang malaot nga mga espiritu kag mga demonyo. Siya ang pinakadako nga kaaway sang Dios. Si Satanas kag iya mga demonyo nagapakigbato sa Dios? Oo, gingamit nila ang ilagahom para gubon ang maayo nga ginhimo sang Dios. Gusto ni Satanas nga maghari ang malain sa kalibutan. Mapun-an kita sang kahadlok kag indi na kita magsimba sa Dios. Wala siya kinamatarong sa paghimo sina ang kalibutan iya sang Dios. Husto kaset, ang Dios ang nagtugas ang tanan, kag siya lang ang may gahom nga mapierde si Satanas. Kung nagtuman lang kuntani kita sa Dios, si Satanas wala gid sing gahom sa aton kinabuhi. Oo, husto ka. Pero subong, hindi na naton pwede baguhon. Ang himuon ta na lang, amo ang pagpangayo sang bulig sa iya. Sa gihapon, siya ang Dios nga makaluwas sa aton mga sala, kag sa kalainan. Nagkuha ako sang yabo, kag informa ka. Ginhuipan sa ilong gani nabuhi ka. Ginbutang sa matahom nga duog, kaginhatag tanan nga kinahanglan. Pero ako ginsupak mo nga wala ka nagtuo, bisan pa man wala ta kagin papayan. Sobra ako nga nasakitan sang nagpalayo sa akong presensya. Apang ang kugma ko walay katapusan. Ang kaluoy ko sa imo tubtubsan o. Isa ka adlaw matapos gid ang pag-antos, mabalaan ang kadalom sang akon gugma.